Welcome to our channel Study with me। देखंतु आमे आपण मान सब जानिचंती आमे एसएसबी जो टीजीटी हो किंबा ओएसटीटी हो किंबा एलटीआर हो आमे पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास स्टार्ट करचंती। हमर फर्स्ट चैप्टर टी आपण देखिबे सिलेबस रो अछि प्लांट बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आमे तार क्लास आरंभ करथिले काली क्लास चैनल अपलोड अछि जे देखिनांती चैनल को विजिट करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, कमेंट मध्य करंतु। आमे आपन कहितली बायोडायवर्सिटी आमे तीनटा पार्ट रे पढिबा कौन गोटाए फास्ट पढ़िया बायोडायवर्सिटी कौन बुझा आम से बायोडायवर्सिटी क्लास टी काली संपूर्ण भाव में ये चैनल हो जाइए चैनल को जाए देखूँ आपर पढ़ा कौन लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी बा एक्सटेंशन केमिति बायोडायवर्सिटी लॉस होची केमिति माने स्पेसीज मानकर एक्सटेंशन होची ता विषय पढ़िया और लास्ट को पढ़िया कौन कंजर्वेशन केमिति आम कंजर्व करिपारिबा जेमिति जो लॉसटा आमर होची बायोडायवर्सिटी ता केमिति आम कंजर्व करिपारिबा। देखंतु एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन मु आपन एगुडा सब बुझेइची। ये तीनटा क्लास सैला मुझे गोटे वन शॉट क्लास करदेवी खाली पॉइंट टू पॉइंट जोड़ा कही जो पॉइंट टू पॉइंट जो धाड़ी धाड़ी जो आप खाली से ही पढ़े। देखो आम जो हाबिटेट ऑफ लॉस आमर ये आज पढ़ा कौन ये जो लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कदर आम आज पढ़ा तापर आम सब सरी जाइए। लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी आम कौन लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी आम कौन पढ़ा कौन बुझा देखो ये मोर लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी स्टार्ट बा एक्सटेंशनटा पढ़ा मुझे जहाँ जहाँ पॉइंट टू पॉइंट कहीदेवी आपड़ से कौन करेंगे मन रखिए से गुड़ा ही सब एग्जाम आसूसी ये जो देती थ्योरी भाया अधिका किसी पढ़ार ना मुझे आपको पॉइंट पॉइंट कहीदेवी तापर आप रीड मारदेवे देखिए आपको यहाँ बुझे के इजी हम बुझे आसन देखिए लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी मुझे कौन कौन कहूँ देखूँ आगे नोट रू तापर आपको बही से जिन गुड़ा सब देखदेवी आई गुड़िक ही आप कौन करेंगे मन रखिए। आसन देखिए देखंतु कौन कही लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी देखंतु न्यू स्पेसीज आड होउचंती ना नहीं नो आपन यदि पचार हम न्यू स्पेसीज आड होउचंती ना नहीं नो नुआ स्पेसीज किछि आड हो ना लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कथा पड़छि स्पेसीज किंतु एक्सटेंशन होउचंती ना नहीं रे ये स्पेसीज एक्सटेंशन होउचंती देखंतु प्रूफ कोन जो स्पेसीज एक्सटेंशन होउचंती प्रूफ कोन देखंतु हमर पैसिफिक आइसलैंड रे कोन होउचंती इनहाबिट होउचंती माने कोन सेतिके आसे कटुचंती लोक आउरी कौन 2012 स्पेसीज कौन गले एक्सटेंशन हो गले पैसिफिक आइसलैंड रे इनहाबिट होउचंती कौन होची 2012 स्पेसीज एक्सटेंट हो गले। आमर जो IUCN 2004 मतामत अनुसार केते कौन एक्सटेंशन होइचंती सबरा मन रखंतु 784 स्पेसीज कहचंती एक्सटेंशन होइचंती लास्ट 5 ईयर रे लास्ट 5 वर्ष भितर 784 रो स्पेसीज कहलेनी एक्सटेंशन हो गले। ता भीतर देखो 338 कौन एक्सटेंशन होती वर्टिब्रेट्स 359 कहते इनवर्टिब्रेट्स 87 कहते प्लांट स्पेसीज एक्सटेंशन होती लास्ट 20 ईयर रे 27 प्रकार स्पेसीज एक्सटेंशन होती देखो 5 वर्ष के 784 एक्सटेंशन होता कि लास्ट 20 वर्ष भर आम कौन 27टा स्पेसीज एक्सटेंशन हो गले। यही डाटा गुड़िक मन रखिए जोड़ा जोड़ा मुझे कहली कौन मन रखिए IUCN 2004 अनुसार 784 स्पेसीज एक्सटेंशन होती 5 वर्ष भितर ता भीतर 338 कौन वर्टिब्रेट्स 359 इनवर्टिब्रेट्स 87 प्लांट स्पेसीज और लास्ट 20 वर्ष कहते 27टा स्पेसीज एक्सटेंशन होती। आसतु देखिए मुझे आपको बुक रे देखौची देखंतु जोड़ा आपको नोट रे देखली देखाई देखंतु IUCN 2004 अनुसार कौन है 784 स्पेसीज एक्सटेंशन होती ता भीतर कौन 338 वर्टिब्रेट्स 359 इनवर्टिब्रेट्स 87 प्लांट केबे इन लास्ट 500 इयर्स लास्ट 5 वर्ष भीतर कौन होता रे ये एक्सटेंशन गुड़ा होते कि कौन लास्ट 20 इयर्स भीतर केते होगलानी 27 प्रकार स्पेसीज आम ता भीतर कौन होगलानी कौन एक्सटेंशन हो गले बुझे ना। आसतु से जो एक्सटेंशन भितर आउर जो एग्जाम्पल गुड़ा देती से एग्जाम्पल गुड़ा आमको मन रखा पड़ो ये मैं तो आपको नोट ये देखो फास्ट देखी मुझे नोट देखेबी तापर डायग्राम सब मुझे देखेबी। सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन इंक्लूड द डोडो डोडो मन रखिए कौटी मॉरिशस रे किए डोडो गोटे कौन बाटा बुझे ना डोडो मॉरिशस रे आफ्रिका रे कुआगा ऑस्ट्रेलिया रे कौन थाइलासिन रशिया रे किए स्टेलर सी काउ यही प्रजाति आप मन रखिए। आ टाइगर रे मन रखिए कौन टाइगर रे 3टा ना मन रखिए टाइगर सबस्पेसीज रे जो एक्सटेंशन होती बाली जाभान कास्पियान कौन रे बाली जाभान
କାସ୍ପିଆନ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି 3 ସବସ୍ପେସିସ୍। ଏଇଟା କ'ଣ କାହାର ସବସ୍ପେସିସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଟାଇଗରର ସବସ୍ପେସିସ୍ 3ଟା ବାଲି, ଜାଭାନ୍, କାସ୍ପିଆନ୍। ଏ 3ଟା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ରେ? ଏ 3ଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପୁରା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ତା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ପେସିସ୍ ଗୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମରିସସ୍ରେ କିଏରେ ଡୋଡୋ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରଜାତିର, ଆଫ୍ରିକାରେ କିଏ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ କୁଆଗା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କିଏ ହେଇଛି ରେ ଥାଇଲାସିନ୍, ରଷିଆରେ କିଏ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଲର ସି କାଉ, ଆଉ କ'ଣ ଟାଇଗର ସବସ୍ପେସିସ୍ରେ କିଏରେ ବାଲି, ଜାଭାନ୍, କାସ୍ପିଆନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇ ଯେତିକି କଥା ମୁଁ କହିଲି ଲସ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? IUCN ଡାଟା ଅନୁସାରେ 784 ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ 338 ଥିଲେ ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍, 369 ଥିଲେ ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍, 87 ଥିଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ 20 ଇୟର୍ରେ 27 ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବ ମରିସସ୍ରେ କିଏ ହେଇଛି ଡୋଡୋ, ଆଫ୍ରିକାରେ ପଚାରିବ କୁଆଗା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କିଏ ଥାଇଲାସିନ୍, ରଷିଆରେ କିଏ ରେ ଷ୍ଟିଲର ସି କାଉ। ଆଉ ଯଦି ଟାଇଗରର ସବସ୍ପେସିସ୍ ଦେବ 3ଟା ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଏଇ 3ଟା ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଥିବ ଅଡ଼ ବାହାର କରିବେ, ମାନେ ଏଇ 3ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କୋଡ଼ା ପଚାରିଥିବ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ? ବାଲି, ଜାଭାନ୍, କାସ୍ପିଆନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ମରିସସ୍ରେ ଯେଉଁ ଡୋଡୋ ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରଜାତିର, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଡୋଡୋ। ଇଏ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲା ନା? এই ଡୋଡୋ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ମନେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡୋଡୋ। ଆମର ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଇଛି କୁଆଗା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଆଫ୍ରିକାର କୁଆଗା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଆଫ୍ରିକାର କୁଆଗା। ମରିସସ୍ରେ ମନେ ରଖିବେ ଡୋଡୋ, ଆଫ୍ରିକାର ମନେ ରଖିବେ କୁଆଗା। ଆମର ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମନେ ରଖିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ'ଣ ଥାଇଲାସିନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଥାଇଲାସିନ୍। କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ? ମରିସସ୍ରେ ଡୋଡୋ, ଆଫ୍ରିକାରେ ମନେ ରଖିଲେ କୁଆଗା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମନେ ରଖିଲେ ଥାଇଲାସିନ୍। ତାପରେ ରଷିଆରେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଷ୍ଟିଲର ସି କାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଷ୍ଟିଲର ସି କାଉ। ଏଇଟା ଆମର ହେଲା ରଷିଆର କ'ଣ ଷ୍ଟିଲର ସି କାଉ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ଆଫ୍ରିକାର କ'ଣ କୁଆଗା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଲେ? ମରିସସ୍ର ଡୋଡୋ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଥାଇଲାସିନ୍। ଦେଖିଲେ 4ଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଇ 4ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ ବହିରୁ ଦେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏ ଚାପ୍ଟରରେ। କ'ଣ ମନେ ରଖିବରେ? IUCN ଯେଉଁ ଆମର ଦେଇଛି, IUCN କ'ଣ ଦେଇଛି 2004। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା। IUCN ଦେଇଛି କ'ଣ 784 ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ 500 ଇୟର୍ରେ। IUCN 2004 ଅନୁସାରେ 338 ଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍, 359 ଇନଭର୍ଟିବ୍ରେଟ୍, 87 ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆଉ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ 20 ଇୟର୍ରେ 27 ସ୍ପେସିସ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମର କ'ଣ ରେ? ଆଫ୍ରିକାର ଥାଇଲାସିନ୍, ଇଏ ହେଲା ମରିସସ୍ର ଡୋଡୋ, ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ରେ? ये देखो ये आमर कौन रे? ऑस्ट्रेलिया रो थाइलासिन। ये आमर कौन? मॉरिशस डोडो। ये कौन रे? अफ्रिकार कुआगा। ये कौन रे? रशिया रो स्टिलर सिका। ये सब एक्सटेंशन होती है। टाइगर सस्पेसीस 3टा नाम मन रखिए, बाली, जाभान, कास्पियान। बुझे? तापर आसतु IUCN अनुसार आम एक्सटेंशन आउ थ्रेटेंड विषय बुझा। देख बुझु IUCN अनुसार आमर जो देजी आमर एक्सटेंशन माने कौन, थ्रेटेंड माने कौन, सब आसतु कौन करिया भल भाव बुझा जानिबा। देखो एक्सटेंशन टा आमर दी प्रकार। गोटे कौन एक्सटेंशन माने पूरा एक्सटेंशन जो टोटाल नथिबे। आ गोटे एक्सटेंशन कौन जो गोटे दीटा बंची कि जहाँ अच्छा नहीं आम जू रे रखीदबा। एक्सटेंशन इन जू जू रे थिले गोटे दीटा एक्सटेंशन हो गले। बुझिपारे? एक्सटेंशन ले दीटा गला। गोटे एक्सटेंशन टोटाल नहांती, आ गोटे एक्सटेंशन कौन एक्सटेंशन इन जू। बुझिपारे? तापर देखो थ्रेटेंड रे मन रखिए क्रिटिकाली एंडेजर्ड माने कौन बहुत खतरा ताकू। आउ टोटाल माने कौन पाखापाखि माने पाखापाखि कौन आउ नहांती जान बहुत खतरा। आउ एंडेजर्ड माने कौन खतरा टिके खतरा। एंडेजर्ड माने कौन खतरा किंतु भलरेबल माने कौन कम खतरा। बुझिपारे? यांकु भलरेबल मानकु तांकु आनी जू रे रखी आम कौन कर परिबा बंचई परिबा। किंतु क्रिटिकल एंडेजर्ड कौन बोले बहुत खतरा। डेंजर एंडेजर्ड माने कौन खतरा टिके, भल एंडेजर्ड माने खतरा, भलरेबल माने कौन कम खतरा टिके। आउ तापर लिस्ट कंसर्न कौन नियर थ्रेटेंड बा लिस्ट कंसर्न। बुझिपारे? 3 एक्सटेंशन ले बुझले गोटे पूरा एक्सटेंशन नहांती, गोटे एक्सटेंशन इन जू। थ्रेटेंड कौन क्रिटिकल एंडेजर्ड पूरा खतरा। एंडेजर्ड माने कौन खतरा, भलरेबल माने कौन कम खतरा। कम खतरा तांका पर अछि। तापर देखिबा मन रखिए थ्रेटेंड ऑफ एक्सटेंशन 15,500 थ्रेट कौन 12% बार्ड,
23% ମାମାଲ୍ସ, 31% ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, 32% କ'ଣ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ। ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଚାରେ କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ ଥ୍ରେଟେଣ୍ଡ ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ 32% ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ। ମନେ ବୁଝିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ 31 ଏ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, 23 ମାମାଲ୍ସ, 12% ବାର୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟିନସନ୍ ଏଟା ଆମର କ'ଣ ଏଟାରେ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ 15,500 ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ 12% ମନେ ରଖିବେ ବାର୍ଡ, 23% ମାମାଲ, 31% ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, 32% କ'ଣ ରେ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଓନ୍ଲି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍। କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ଲସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ୍ କ'ଣ ଖାଲି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ପେସିସ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ 5th ମେଜର ଏପିସୋଡ଼ 5ଟା ମେଜର ଏପିସୋଡ଼ ଯାଇଥିଲା କାହା ଉପରେ ମାସ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମାନେ ମଣିଷ ଆଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସିସ୍ଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 6 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆଇଲା ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆଇଲେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ଟା ସ୍ପିଡ଼ଟା ବଢ଼ିଗଲା କେବେଠୁ ଯେଉଁ 100 to 1000 ଟାଇମ୍ ଫାଷ୍ଟର ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ 5ଟା ଏପିସୋଡ଼ ଯାଇଥିଲା ଆମର ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ରେ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି କମ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆସିଲେ 6 ନମ୍ବର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ରେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଇଗଲା 100 to 1000 ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ଼ଟା ତାର ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ହେଲା ରେ ଲସ୍ ହେଲେ ସ୍ପେସିସ୍ ଲସ୍ ହେଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ନିହାତି। ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଫର୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କମି ଯାଉଛି। ଭେରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇକେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ୱାଟର ସାଇକେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଫିସ୍ ଧର ମରିଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ଖାଇବେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ୍ ଚାଲିବ କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇଟା ସବୁ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ନା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ 4 ମେଜର ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍। ଯେଉଁ 4ଟା ମେଜର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁକ୍ରେ ଦେଖିବା ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଠିକ୍ ପୁଣି ଆସିକି ନୋଟ୍ରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପଢ଼େଇଲି 15,500 ସ୍ପେସିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଫେସିଂ ଦ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି 12% ବାର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ 23% ମାମାଲ 32% କ'ଣ ରେ ଆମ୍ଫିବିଆନ୍ 31% କ'ଣ ଅଲ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ। ଯେଉଁଟା ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ 100ରୁ କ'ଣ 1000 ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା 50 ଥିଲା 5ଟା ଏଡ଼ିସନ୍ ଆସିଥିଲା 5ଟା ଏଡ଼ିସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯେଉଁ ଆଇଲେ 6th ଏଡ଼ିସନ୍ରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ରେ 100ରୁ 1000 ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ ଆମର ସ୍ପେସିସ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ଟା ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଲସ୍ ଅଫ୍ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି 3ଟା ଇଏ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପଚାରିଦେବ 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ 3ଟା ଇଏ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଇଥିବ ବାଛିବି କିମ୍ବା ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ପଚାରିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା କଥା ମୁଁ କହିନି ସେଟା ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସାଇକେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ବୁଝିଲା ନା ଭେରିଏସନ୍ ହୋଇଗଲା ସାଇକେଲରେ ଲାଇକ୍ ୱାଟର ସାଇକେଲ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ଅଧିକା ପରିମାଣର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା କାହା ଉପରେ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍। କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ 4 ମେଜର ରିଜନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆମେ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା ଆଉ କ'ଣ ବୁଝିବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଦେଖ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେସ୍ ସ୍ପେସ୍ କମିଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ। ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଆଣି ପକାଇଲେ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଗଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଫଛ ଆଣିଲେ ସ୍ପେସିସ୍ ମାରି ଖାଇଲେ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଫଛ ଆଣି ଘର ଫର କଲେ। ସେ କ'ଣ ଦେଲା ଯେଉଁ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ ହେଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମାଜନ୍ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବୋଲେ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ। ଆମାଜନ୍ ଫରେଷ୍ଟ 14% ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲେ କାଟିକି 6% କ'ଣ କଲେ ରେ 6%କୁ ନେଇଆଇଲେ। କେତେ ଏଇଠି କମିଲା ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କମିଲା କେତେ ଏଇଠି ସ୍ପେସିସ୍ ତା ଭିତରେ ମଲେ ସୋୟାବିନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ଫର୍ ଫୁଡ଼ର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କଲେ ବୁଝିଲେ ନା। ସୋୟାବିନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ଫୁଡ଼ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ ଯେଉଁ କଲେ। ଆମାଜନ୍ ଫରେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ କୁହନ୍ତି 14%ରୁ ଘଟିକି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରହିଗଲା ରେ 6% ରହିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ହାବିଟାଟ୍ ଲସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେସ୍ ସ୍ପେସ୍ କମିଲା। ଫୁଡ଼୍ ସେଲ୍ଟର ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଗଛ ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ସ୍ପେସିସ୍ ମାନେ ଗଛ ଆଣିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସ୍ପେସିସ୍ ବି ମରିବେ। ସ୍ପେସିସ୍ ମରିଲେ ଆମାଜନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ଆମାଜନ୍ ଫରେଷ୍ଟକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ। ସେ କ'ଣ ହେଲା 14%ରୁ କମି କେତେକୁ ପଳେଇଲା ରେ 6%କୁ ପଳେଇଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ସୋୟାବିନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କଲେ ବିଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ କ'ଣ କଲେ ଫର୍ ଫୁଡ଼ର ବିଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଫୁଡ଼ର ପାଇଁ ବିଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ କଲେ। ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମଳେ କାଟି ନେଇଗଲେ ଏଇ ମଳାଟା କାଟି ନେଇଗଲେ ଏଠୁ ମଳେ କାଟି ନେଇଗଲେ
एठू मୂल काटी क्लीन करदे एमती मले मले काटिया द्वारा कौन पूरा जंगल प्रति इम्पैक्ट पड़ो एंटायर लॉस हो कर बायोडाइवर्सिटी एंटायर लॉस हो फ्रैगमेंटेशन अर्थ से जो फाड़े माड़ जो गोटे गोटे जगह जगह काटिकी नवा द्वारा एंटायर लॉस हो इम्पैक्ट क्या पड़ो मामाल और बार्ड्स इम्पैक्ट पड़ो जो प्राणी मैंने बसवास करते जो गोटे मला गछ हाणीगले कि गोटे एरिया माने हाणीदे कि सफा करदे से स्पेसीज इम्पैक्ट भी पड़ा से जो थी आमर किए स्पेसीज पहला प्लांट इम्पैक्ट पड़ा जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है बुझे आप हाबिटाट लॉस बुझे गछ पछ आने स्पेस ने फूड सेल्टर आमाजन फॉरेस्ट 14% ରୁ 6% होगा ये कौन कले सोयाबीन कल्टिवेशन कले आ बीफ कैटल फुडर कले फ्रैगमेंटेशन कौन गोटे बड़ जंगल अच्छी एरिया अच्छी ताकू आप मलामला कर हानि गले जब मलामला कर जगार सफा करदे आप एंटायर लॉस है इम्पैक्ट है क्या मामाल बार्ड्स आसन देखिए बही कौन देती पढ़ी रिड मारिकी कौन कौन मन रखिए बुझीदे देख हाबिटाट लॉस रे जो कथा कहले हाबिटाट लॉस फ्रैगमेंटेशन बुझु देखो वन्स कवरिंग मोर देन 40% ऑफ यार्थ लैंड सरफेस थिला 14% थिला रेन कौन दीज रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नो मोर देन 6% 14% जो बर्तमान काटिक आम के करदे 6% करदे दे बीइंग डिस्ट्रॉय फास्टर बहुत शीघ्र कौन डिस्ट्रॉय हो जाऊँगी बाय द टाइम वी फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर लिखला द आमाजन फॉरेस्ट कॉइन रेन फॉरेस्ट इट इज ह्यूज टू कौन कहते हैं लंग्स ऑफ प्लानेट तक कहते लंग्स ऑफ अर्थ कहते से कौन करते जो कौन कहनी फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स एंड कौन फॉर कंजर्विंग टू ग्रासलैंड फॉर राइजिंग बीफ कैटल कौन कला आम ताकू कौन काटी देले 14% ରୁ 6% ହେଇଗଲା ଆମେ କହିନି ମନେ ରଖିଲେ ସେଟା ତାପରେ କ'ଣ ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ ମନେ ରଖିବେ 14% ରୁ 6% ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କଲେ ସୋୟାବିନ୍ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ବିଫ୍ କ୍ୟାଟଲ୍ ଫୁଡର୍ କଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା फ्रैगमेंटेशन जो मैं कहनी मले मले गोटे गोटे जगह आप हाणीदेला द्वारा पूरा एंटायर कहीं जो यहाँ हो एंटायर पूरा कौन फॉरेस्ट एंटायर बायोडाइवर्सिटी डैमेज नष्ट हो मामाल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटोरी एंड सर्टन एनिमल विथ माइग्रेटरी हैबिट आर बैडली अफेक्टेड है लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन्स कौन पॉपुलेशन डिक्लाइन कर स्पेसीज कमिबे प्लांट कमिबो सब कमिबो बुझला एटा मेन कारण हैबिटाट लॉस और फ्रैगमेंटेशन एटा गोटे मेन कारण कौन बायोडाइवर्सिटी लॉस रो हैबिटाट लॉस माने कौन बुझी पाइले लेस स्पेस फुडर फुड सेल्टर गछ आनीदे स्पेसीज मार्चंती से आम कौन हो आमाजन फॉरेस्ट 14 ରୁ 6% होगा सोयाबीन कल्टिवेशन करदे कैटल फुडर करदे कमिला फ्रैगमेंटेशन कौन गोटे जगह गोटे बड़ जंगल अच्छी दूर कौन कले गोटे एरिया आम हांदेला द्वारा कौन से प्लांट तो गला गला से जो स्पेसीज से जो ये को नहीं बचुले स्पेसीज भी कौन मले मामाल आ बाड़ अधिका कौन रे इम्पैक्ट पड़ा बुझिपारे एवं आसतु बुझा कौन ओभर कौन एक्सप्लोटेशन ओभर एक्सप्लोटेशन द्वारा आमर केमिति कौन हो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता बुझा ओभर एक्सप्लोटेशन पर कौन एलियन स्पेसीज इन्वेजन तापर कोएक्सटिंक्शन एतिकी पढ़ी आज आम ये क्लासटा सारिबा तापर काली आम कौन पढ़िया रे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ने चैप्टरटा पूरा सरजिवो तापर आम यूनिट 2 जो सेकेंड थी आम फोटोसिंथेसिस अच्छी बोधे आम से यूनिट जाई बायोडेंसिटी लाइन बाय लाइन पुणी पढ़ा ए बुझा कौन ओभर एक्सप्लोटेशन कौन बुझे रे ओभर एक्सप्लोटेशन देखो कौन देखिए ओवर एक्सप्लोरेशन ह्यूमन हाव ऑलवेज डिपेंड ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर ह्यूमन कौन कर मनुष्य कौन सब बेले आप नेचर उपर का नेचर उपर कौन कर नेचर उपर आशा कर डिपेंड कर कम फूड और शेल्टर खाଇବା आश्वास आमर बट व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड जो नीडटा आम दरकारटा जो आम कौन हो ग्रीड की टर्न हो आमर कौन हम रे स्पेसीज मान एक्सटेंशन हम स्पेसीज मान कौन करेंगे कमिबे बुझिपारे ना जो आम कौन हो नीड टर्न्स टू ग्रीड जो बचापी कि आम खाद्यपाई कि आम बासगृह आम जो नीडटा से आम ग्रीड्रे परिणत हो लोभर परिणत हो कौन हो रे इट लीड्स टू ओभर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नष्ट हम मेनी स्पेसीज एक्सटेंशन हो इन लास्ट 5 पर जो कथा कही स्टिलर सी काउ पैसेंजर पिजियन कौन यार ड्यू टू ओभर एक्सप्लोरेशन बाय ह्यूमन जो ओभर एक्सप्लोरेशन ओभर जो यूज खाद्यपाई हो बासगृह हो से कौन प्रेजेंटली मेराइन फिश पॉल्यूटेड अराउंड वर्ल्ड ओभर हार्वेस्टिंग कंटिन्यू एक्जिस्ट सम इंपोर्टेंट स्पेसीज कौन आमर जो नीडटा आमर जो आवश्यकता जो ग्रीड्रे परिणत हो लोभ बांधे पड़ाऊँच कौन हो आमर ओभर एक्सप्लोरेशनटा हो बुझिपारे ना आसतु देखा कौन कौन देला जो आमर मन रखिए स्टिलर सी का गोटे मन रखिए आउ कौन पैसेंजर पिजन पचार दब सी ओभर एक्सप्लोरेशन क्या अधिका कौन हो इफेक्ट पड़ू कौन स्टिलर सी का नीड टर्न्स टू ग्रीड है ओभर कौन स्टिलर सी का आउ गोटे कौन पैसेंजर
ପିଜିଅନ୍ ଓସନରେ କ'ଣ ମେରାଇନ୍ ଓସନରେ ଫିସ୍ ଆଉ ମେରାଇନ୍ ଫିସ୍ ଆଉ ମେରାଇନ୍ ଫିସ୍ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନିଟ୍ଟା ଗ୍ରେଡ଼ର ପାଇଁ ବି ହେଉଛି, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନୋଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ କ'ଣ ନିଡ୍ ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟିଲର ସି କାଉ ପାସେଞ୍ଜର ପିଜିଅନ୍ ଓସନରେ କ'ଣ ଫିସ୍ ମେରାଇନ୍ ଫିସ୍ ଓଭର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍। ଏଇଟା ଓସନଟା ନା, ଓସନରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫିସ୍ ପାଇଁ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମେରାଇନ୍ ଫିସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ମାରିକି ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ନିଟ୍ଟା ଆମର ଦରକାରଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରିଡ୍ ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟେ ମାଛ ଖାଇଲେ ଆମର ହେଇପାରିବ, ଆମେ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ମାଛ ଆଣିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି ହାବିଟାଟ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ଲସ୍ ହେଉଛି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଲସ୍ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ 4ଟା ମେଜର ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନଭାଜନ୍। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଦର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଣିକି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଣିକି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଯାହା ଆଣିକି ଆମ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିରେ ପୁରେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାରନେଥିୟମ୍, ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଇକର୍ନିଆ ମନେ ଅଛି ନା ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ବାହାର ଦେଶରୁ କଲକାତା ଆଡ଼ୁ ଇକର୍ନିଆ ଆମର ଯେଉଁ ସଜାସଜିରେ ଡେକୋରେସନ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲାନ୍ଥାନାନ୍ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ କୁହନ୍ତି, ନିଲ୍ ପର୍ଚ ଫିସ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁ ଲେକ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ। ଆମେ ନିଲ୍ ପର୍ଚ ଯେଉଁ ଫିସ୍କି ଆଣିକି ନିଲ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ରଖିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣରେ ଚିଚିଡ୍ ଫିସ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। 200 ସ୍ପେସିସ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସିସ୍ଟେ ଆଣିକି ରଖିଲେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ କଲା କ'ଣ କରିବ ନେଟିଭ୍ ଲସ୍ କରିଦେବ ସିଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି କ୍ଲାରିୟସ୍ କ'ଣ ଗ୍ୟାରିପିନସ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନଭାଜନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଆଣିକି ଅଦରକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଣିକି ଆମ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲସ୍ କରିଦେବ। ଆମକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜୀବଟେ ରଖିଲେ ସେ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେସିସ୍ ଖାଇଦେଲା, ଆମର ବହୁତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଖାଇଦେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ, ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ରିଡ୍ ମାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନଭାଜନ୍ କ'ଣ କହିନି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏନି ଏଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ଆଣିକି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା। ସମ୍ ଦେମ୍ ଟର୍ନ କ'ଣ ଇନଭାସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କଜ୍ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ସ୍ପେସିସ୍। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାରେ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଦ ନାଇଲ୍ ପର୍ଚ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲା ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଦେଲା ଇକୋଲୋଜି କି ୟୁନିକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 200 ସ୍ପେସିସ୍ କ'ଣ ଚିଚିଲ୍ଡ ଫିସ୍କୁ କ'ଣ କଲା ମାରିଦେଲା ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ ଲାଣ୍ଟାନା ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ହାୟାନ୍ଥିସ୍ କ'ଣ ଇକର୍ନିଆ ଆଣିଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା ରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ପାରାଥେନିୟମ୍ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ନା। ସେମିତି ଆଫ୍ରିକା କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ କ୍ଲାରିସିଆ ଗ୍ୟାରିପିନସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ଇନ୍ ପୋଜିଂ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ମାରିଦେଲା ସବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ କାର୍ଲସ୍ ଗ୍ୟାରିପିନସ୍ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ରେ ପଏଜନିଂ କରିଦେଲା, ଆମର ମାରିଦେଲା କାହାକୁ ସବୁ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଫିସେସ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମ ରିଭର୍ରେ ସବୁ ମାରିଦେଲା। ବୁଝିଗଲା ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 4ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଏଲିଅନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନଭାଜନ୍ ମାନେ ଆମେ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ଟା ଆଣିକି ଆମ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଦ ନାଇଲ୍ ପର୍ଚ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ଆମେ ଲେକ୍ କେଉଁଠି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଇନ୍ ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା ଲେଟ୍ ଟୁ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିଦେଲା କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 200 ସ୍ପେସିସ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲେ କ'ଣ ଚିଚିଲ୍ଡ ଫିସ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେଲା। ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ନାଇଲ୍ ପର୍ଚ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ କେଉଁଠି ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟୋରିଆରେ କେଉଁଠି ଇଷ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 200 କ'ଣ ଚିଚିଲ୍ଡ ଫିସ୍କି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଜ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ପଜ୍ଡ ନେଟିଭ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ଇନଭାଜନ୍ ୱିଡ୍ ଲାଇକ୍ କ୍ୟାରଟ୍ ଗ୍ରାସ୍ ତା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରେ କ'ଣ ପାର୍ଥେନିୟମ୍ ଆଉ କ'ଣ ଲାଣ୍ଟାନାନା ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ହାଇଥିନ୍ସ ଇକର୍ନିଆ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆମର କ'ଣ କଲା ନଷ୍ଟ କଲା। ଇଲିଗାଲି ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କଲେ କ'ଣ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ କ'ଣ କ୍ଲାରିଆସ୍ କ'ଣ ଗ୍ୟାରିପିନସ୍ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆଣିଲେ ସେ କ'ଣ କଲା ଆମର ପଏଜନିଂ କରିଦେଲା ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଯେତିକି ଥିଲେ କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଏସବୁ ଆମ ରିଭର୍ରେ ମାରିଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଇଏ ଗଲା। यापर कौन रहा को एक्सटेंशन बुझे एलियन स्पेसीज इनवेजन बुझीगले बाहर आणिक आम गोटे पूरे रखिले सी आमको क्षति कला आम एनवायरमेंट को क्षति कला आम बायोडाइवर्सिटी की क्षति करेला। तापर बुझा देखो कौन को एक्सटिंक्शन आज क्लास सर काल आम कौन स्टार्ट हे काल पढ़िया आम कौन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आसन देखिए को एक्सटिंक्शन कौन कौन बुझिपारे आसतु को एक्सटेंशन देखा आम कौन कले आम जो कैट फिश आनले आफ्रिकारु कौन ता ना क्लारियस ग्यारिपिनस इंट्रोड्यूस इनटू इंडियन वाटर इलीगली आम कौन करे इंडियार वाटर रे ता कौन कले रे इंट्रोड्यूस कले सी कौन था एक्सटेंशन करदेला कार इंडियन कैट फिश रो एक्सटेंशन करदेला। बुझिपारे ना जो एलियन स्पीसीज जो लास्ट देता आपंकर कौन कला आम कैट फिश आनले कौटू आनले देखो आपको देखो सेटा
आम गले क्याट फिश आनले कौटू आनले आफ्रिकान आनले कौन आनले ता ना कौन थिला क्लारियस गारिपिनस से कौन कले आम इंट्रोड्यूस इनटू इंडियन वाटर आम इलीगल इंट्रोड्यूस कले से आमको एक्सटेंशन कला कौन एक्सटेंशन करदेला इंडियन क्याट फिश जी आम इंडियन क्याट फिश थे समस्त सी गला रे मारी देला तापर को एक्सटेंशन देखंतु वन प्लांट एक्सटिंक्ट देन होस्ट डिपेंड ऑन दैट आल्सो एक्सटिंक्ट देखंतु कौन देजी प्रिडेटेशन म्यूचुअलिज्म देखो आमर गोटे प्लांट उपर मान कौन केते स्पेसीज मान कौन जदि ये करी अच्छी धर गोटे प्लांट अच्छे 3-4टा स्पेसी अच्छे खाई से प्लांट को ही बचुं जब से प्लांट ही एक्सटेंशन हो ये स्पेसीज मैंने भी एक्सटेंशन होटा कौन कहते को एक्सटेंशन जड़े जनक उपर डिपेंड करछि जड़े एक्सटेंशन हो जड़े भी आपे आपे कौन एक्सटेंशन हो बुझिपारे एक्सटेंशन तापर को एक्सटेंशन माने कौन गोटे प्लांट एक्सटेंशन हो मरीजा स्पेसीज सरीजा कि को एक्सटेंशन कौन जड़े आउ जन डिपेंड कर से प्लांटा मरीगला जो स्पेसीज से प्लांटा पर निर्भर कर स्पेसीज मैंने भी कौन मरी जी बुझिपारे ना वन प्लांट एक्सटिंक्ट देन होस्ट डिपेंड ऑन दैट आल्सो एक्सटेंड प्रिडेशन म्यूटेशन बुझल ना गोटे जो कहला हस्टा मरीगला से हस्ट उपर जी जी सब कौन डिपेंड कर कौन हम से भी मरी जी से स्पेसीज एक्सटेंशन हो प्रिडेशन आ कौन म्यूटालिज्म आसन देखिए बुक रीड मारिबा रीड मारिक सारिबा कालठू आम कौन पढ़ा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन टा काली पढ़ी यूनिट आम कौन करिया सारिबा आसन देखिए बुक रे कौन रीड मारिबा देखो को एक्सटेंशन देछि व्हेन ए स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट गोटे स्पेसीजटे धर एक्सटेंड हो द प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज एसोसिएटेड विथ द कौन जो प्लांट आउ ये सहित एसोसिएट अच्छा खाई बचुंट किसी हेल्प पाँच अल्सो बिकम एक्सटिंक्ट से कौन एक्सटेंड हो व्हेन ए होस्ट फिश स्पेसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट्स यूनिक असेंबली ऑफ पैरासाइट अल्सो मीट सेम फेट अनदर एग्जांपल कौन देछि कौन रे इवॉल्वड प्लांट कौन पोलिनेटर म्यूचुअलिज्म आ कौन रे कहनी आम प्रिडेशन एक्सटेंशन इनवेरिएबल लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ अदर से कथा कहनी को एक्सटेंशन माने कौन यदि जड़े एक्सटिंक्ट हो जाए बदल कौन आउ जड़े एक्सटिंक्ट हो आज आम कौन कौन पढ़ले आसतु पूरा आउ थे क्विक रिविजन करवा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी कतुर आम आरंभ कले मुझे कही आपको ये पार्ट आम 3टा पार्ट पढ़ा गोटे कौन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जोड़ा आम सारी आ बायोडायवर्सिटी पढ़ले तापर एक्सटेंशन बा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी तापर कंजर्वेशन लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी देखो आम कौन कौन पढ़ले कौन कौन मन रखिए आपको कौच आउे आम न्यू स्पेसीज आड होती कि नो स्पेसीज एक्सटेंशन होती हाँ स्पेसीज एक्सटेंशन होती प्रूफ कौन पैसिफिक आइसलैंड रे इनहाबिट 2000 बार्ड स्पेसीज कौन है एक्सटेंड हो गले तापर कौन आयुसिन डाटा अनुसार 784 स्पेसीज कौन एक्सटेंशन हो गले तादर इनक्लूड कौन अच्छा 338 भर्टिब्रेट 369 इनभर्टिब्रेट 87 प्लांट केबे एटा इन लास्ट 5 ईयर एटा लास्ट 5 ईयर किंतु एबे लास्ट 20 ईयर रे कौन रे 27 प्रकार स्पेसीज कौन हो गले आमर एक्सटेंड हो गले तापर कौन कौन मन रखिए एग्जांपल मॉरिशस रे मन रखिए डोडो आफ्रिकार मन रखिए कुआगा ऑस्ट्रेलिया मन रखिए थाइलासिन आ रशिया कौन स्टेलर सिकाउ एम सब कौन एक्सटेंशन हो गले टाइगर सस्पेसीज रे कौन कौन मन रखिए बाली जाभान कास्पियान तापर आयुसीएन अनुसार एक्सटेंशन माने कौन गोटे एक्सटेंशन जे पूरा एक्सटेंशन नहांती आ गोटे एक्सटेंशन कौन एक्सटेंशन इन जू तापर थ्रेटेंड रे 3टा गोटे क्रिटिकली एंडेजर्ड जोड़ा बहुत खतरा रे अछंती गोटे एंडेजर्ड जोड़ा खतरा रे अछंती आ गोटे कौन भलनरेबल कौन जोड़ा कम खतरा लिस्ट कनसर्न ने कौन नियर थ्रेटेंड आ कौन लिस्ट कनसर्न तापर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन कौन 15,500 कौन रे 15,500 कौन स्पेसीज अच्छा तादर 12% मन रखिए बार्ड 23% मामाल 31% जिम्नोस्पर्म 32% कौन रे आम्फिबियंस कौन केवल ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल ये जो आमर एक्सटेंशन ना आगुरी 5टा मेजर एपिसोड आमर आसी मास एक्सटेंशन आसी जो कौन प्रिवियसली कम एक्सटेंशन होती किंतु जो 6th एपिसोड आमर आइला एक्सटेंशन जो ह्यूमन आइले कौन स्पीडटा बढ़ीगला 100 ରୁ 1000 टाइम कौन स्पीडटा बढ़ीगला तापर कौन इम्पैक्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस इम्पैक्ट कौन पाइला बायोडायवर्सिटी लॉस रे डिक्रीज इन प्लांट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज है रेजिस्टेंस डिक्रीज फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस कहला रेजिस्टेंस डिक्रीज फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस आ कहला वेरिएशन ऑफ साइकिल लाइक वाटर साइकिल सब कौन वेरिएशन आइला तापर 4 मेजर रीजन ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस कौन गोटे हाबिटाट लॉस ऑफ फ्रैगमेंटेशन हाबिटाट लॉस कौन लेस स्पेस फूड शेल्टर पई अमेजन फॉरेस्ट लॉन्ग्स ऑफ अर्थ कहती 14% रु कमिकी 6% अच्छी सोयाबीन कल्टिवेशन पई आ कौन बीफ कैटल फॉर फॉडर पई फ्रैगमेंटेशन कौन गोटे बड़ एरिया आम कतरे जंगल अच्छी बायोडायवर्सिटी आम जब गोटे एरिया काटिक ना टोटाल एंटायर लॉस हो कार
एंटायर लॉस हो कौन इंपैक्ट पड़ो क्या मामाल आ कौन बार्ड उपर कौन सेकेंड पड़ेगा कौन ओभर एक्सप्लोसन कौन नीड टर्न टू ग्रिड्स अब आवश्यकता जो जिन व्यवहार करते हैं लोभर परिणत होगा एग्जाम्पल कौन देखिए स्टीलर सी का कौन पैसेंजर पिजन ओशन कौन फिश आ कौन मेराइन फिश ओभर एक्सप्लोर हो गले एलियन स्पेसीज इन्वाजन कौन बाहर एलियन स्पेसीज आनिक आम कौन करवा बायोडाइवर्सिटी पुरैबा कौन पार्थेनियम इकर्निया लांथान वीड्स आ कौन नील पर्च फिश इनटू लेक विक्टोरिया कौन कले चिचिड़ फिश की सब मारी देला कैट फिश कौन आफ्रिकान कौन है क्लारियस गारिपिनस इंट्रोड्यूस इनटू कौन इंडियन वाटर इलिगाली करते एक्सटिंक्ट हो गला इंडियन कैटफिश को एक्सटेंशन कौन कहनी वन प्लांट जब गोटे प्लांट पर आउ गोटे प्लांट पर आउ स्पेसीज डिपेंड करती से प्लांट मरी हो स्पेसीज भी कौन हो एक्सटेंशन हो को एक्सटेंशन कौन मन रखिए प्रिडेशन आ कौन म्यूचुआलिज्म एतिकी था आमर 3टा पार्ट यूनिट आम पढ़ले कौन गोटे बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन एवं कौन आउ लास्ट क्लास रहा काली हम कौन कंजर्वेशन समस्ते फास्ट टू लास्ट वीडियो देखो पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आम क्लास हो समस्ते देखो जोटा आप एग्जाम बहुत हेल्प कर डायरेक्ट एनसीईआरटी आम कौन हो क्वेश्चन आसूँ क्लास हो समस्त वीडियो को संपूर्ण देखो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ सांग भितर शेयर करूँ पुणी काली कौन पढ़िया आम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रही जय जगन्नाथ।